سپریم کورٹ نے تمام نیب مقدمات بحال کرنے کا حکم دے دیا۔ نیب میں کرپشن کی کم سے کم حد 50 کروڑ مقرر کرنے سے متعلق ترمیم کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت عظمیٰ نے احتساب عدالتوں کے نئے قانون کی روشنی میں دیے گئے احکامات بھی کالعدم قرار دے دیے۔ عوامی عہدوں پر بیٹھے تمام افراد کے مقدمات بحال۔ پلی بارگین کی نیب ترمیم بھی کالعدم قرار دے دی گئی۔ تمام تحقیقات اور انکوائریز بحال کرنے کی ہدایت۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات والی ترامیم سرکاری افسران کی حد تک برقرار رہیں گی۔ نیب کو 7 دن میں تمام ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم۔ عدالت نے فیصلہ 2-1 کی اکثریت سے سنایا۔ عدالت نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمان ہی اپنے بنائے ہوئے قوانین میں ترمیم یا تبدیلی کر سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا، کیس میں سوال غیر قانونی ترمیم کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تھا۔ پارلیمانی جمہوریت میں یہ آئین کی اہمیت اور ریاست کے 3 ستونوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کا معاملہ بھی ہے۔ گزشتہ رات فیصلہ ملا۔ مؤدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ اس فیصلے سے متفق نہیں۔ نیب ترامیم کالعدم ہونے سے شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ کیس بحال ہو گئے۔ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی توشہ خانہ کیس۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس، آصف زرداری کے خلاف پنک ریزیڈنسی ریفرنس بھی بحال ہو گیا۔ شاہد خاقان عباسی کے خلاف LNG ریفرنس، شوکت ترین کے خلاف ریفرنس بھی بحال ہو گئے۔ راجہ پرویز اشرف اور اومنی گروپ کے عبدالغنی مجید اور انور مجید کے مقدمات بھی چلیں گے۔ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ ریفرنس کی بھی سماعت ہوگی۔ مراد علی شاہ کے خلاف نیب ریفرنس بھی واپس احتساب عدالت کو منتقل ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ ہمارا ایک پرانا موقف ہے، رائے ہے، احتساب ہے، احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ یہ جو فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے، مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ الیکشن کمیشن اپنا اسکیڈول اور ڈیٹ اعلان کرے، اور اس حوالے سے ہم اپنا ریکویسٹ جو ہے کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن سے۔ نیب ترمیم پر سپریم کورٹ کا فیصلہ متوقع تھا۔ پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نئی چیز نہیں، ہم ہر قسم کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ CEC نے قرارداد پاس کی ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن میں انتخابات کی تاریخ دے۔ آصف زرداری کو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ CEC نے آصف زرداری کو اعتراضات دور کرانے کے لیے بات کرنے کا اختیار دیا ہے۔ پاکستان کی معاشی اور سیاسی تباہی کا یہ عمل جو ابھی تک رک نہیں پایا، یہ عمل جو ہے یہ 28 جولائی 2017 سے شروع ہوا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ متنازع ہے۔ کالا قانون اسی ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا۔ PTI چیئرمین اس کو بھگتیں، آنے والے دنوں میں لگ پتہ جائے گا۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس، کہا 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معاشی اور سیاسی تباہی کا سفر جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ عام آدمی نواز شریف کو نجات دہندہ کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ مسلم لیگی رہنما عطا تارڑ نے لندن میں پریس کانفرنس میں کہا کہ نواز شریف کی واپسی اٹل ہے۔ بلاول بھٹو کے لیے مشورہ ہے کہ نیا فرنٹ نہ کھولیں کیونکہ بات نکلی تو دور تک جائے گی۔ میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مشورہ یہ ہوگا کہ ماحول ابھی سے گرمانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ہماری مخالفت بنتی نہیں ہے۔ میں تو صرف ان کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ یہ فرنٹ نہ کھولیں۔ ہم کوئی بات کرنا نہیں چاہتے رسپانس کہ آپ کی دل آزاری ہو، باتیں کرنے کو بہت ہیں مگر آپ کی دل آزاری ہوگی، ہم اگر آپ کے خلاف کو بات کریں گے تو اس لیے اس سے اجتناب کریں۔ ملک کے بہت مسائل ہیں، مل کے ان کو حل کرتے ہیں، کیونکہ بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی۔ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، حکومت پاکستان، ہماری وفاقی حکومت انتظار کر رہی ہے کہ تفصیلی فیصلہ آئے۔ جب تفصیلی فیصلہ ہمیں موصول ہوگا اس کے بعد وزارت قانون
اور ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں اس کا جائزہ لیں گے اور پھر اس کی روشنی میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ حکومت پاکستان سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے۔ تفصیلی فیصلہ موصول ہونے پر وزارت قانون اور ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لیں گے۔ نگران وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس۔ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ تفصیلی فیصلے کی روشنی میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ حکومت کا سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کیس میں نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ اٹارنی جنرل آفس ذرائع نے تصدیق کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل آفس کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل آفس کی گزارشات کے برعکس ہے۔ فیصلے کے خلاف 30 روز میں نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال ہوا تو اپیل کرنے کا حق بھی مل جائے گا۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس 18 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے 13 اپریل کو بل پر عمل درآمد روک دیا تھا۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اتوار کو عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد فل کورٹ بینچ تشکیل دیں گے۔ فل کورٹ بینچ ایکٹ کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا کورٹ روم میں آخری دن 45 منٹ مقدمات کی سماعت کی۔ 8 مقدمات سنے۔ وکلاء کو آخری دن بھی گڈ ٹو سی یو کہا۔ وکلاء کی چیف جسٹس کے صبر و تحمل کی تعریف۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے مکالمہ کیا کہ یہ ہمارا فریضہ تھا، اللہ کی خوشنودی کو ذہن میں رکھ کر کام کیا۔ میڈیا کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے متحرک رکھا۔ تنقید کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ عدالتی فیصلوں پر تنقید ضرور کریں۔ جج پر تنقید کریں تو یقینی بنائیں کہ وہ حقائق پر مبنی ہو۔ وکلاء کے کلمات کے جواب میں شعر کا مصرع پڑھا، دل کے خوش رکھنے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ مزید بولے کہ وکلاء سے اب انشاءاللہ بار روم میں ملاقات ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی تاریخ سے متعلق صدر مملکت کے خط کا جواب نہ دینے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے صدر نے خط میں قومی اسمبلی کے انتخابات کی بات کی ہے، صوبوں کی نہیں۔ اگر گورنر صوبوں کے انتخابات کی تاریخ الگ دیں تو آئینی بحران پیدا ہوگا۔ صدر اور گورنرز انتخابات کی الگ الگ تاریخ دیں تو انتخابات ایک ساتھ نہیں ہو سکیں گے۔ صدر مملکت کے خط میں تاریخ کے معاملے پر کوئی سوال نہیں، تجویز دی گئی۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق صدر نے خط میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ سے رجوع کی تجویز دی۔ خط کا جواب نہیں بنتا۔ صدر مملکت انتخابات کی تاریخ پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے میں آزاد ہیں۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں ریفرنس نہیں دائر کرے گا۔ عام انتخابات کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ جو ہے نا وہ اسمگلنگ کے حوالے سے بھی کی تھی، پاور تھیفٹ کے حوالے سے بھی کی تھی، ہورڈنگ کے حوالے سے بھی کی تھی۔ آج کی جو میٹنگ ہے وہ تمام کارروائیوں کو سنکرونائز کر کے یکجا کر کے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اب تک اس ایک ہفتے میں کیا کچھ ہوا ہے، ایک تو اس کو مانیٹر کیا گیا، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں اس اسٹریٹجی کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے اس کے متعلق۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا تو غیر قانونی کام ہوگا۔ غیر قانونی رہائشی غیر ملکیوں کو جلد ان کے ملکوں میں بھیج دیا جائے گا۔ غیر قانونی مقیم لوگوں کو پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسمگلنگ اور بجلی چوری میں ملوث افراد پر سخت اقدامات کیے۔ غریب طبقہ ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں سے متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت کی ترجیح ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ نگراں حکومت نے ڈائریکشن دی تھی، اس پر عمل کیا گیا ہے۔ اس بات کی امید اور یقین رکھتے ہیں مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا۔ موجودہ نگراں حکومتیں اپنا فرض پورا کریں گی۔ MQM بھی انتخابات جلد سے جلد کرانے کی اس لیے بھی ضرورت سمجھتی تھی، ایک تو پاکستان کو کبھی بھی غیر جمہوری دور میں نہ رہنا پڑے، اپنا انتخابی کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان انتخابی دور میں داخل ہو گیا، مردم شماری بھی مکمل ہو گئی اور امید ہے کہ صاف و شفاف انتخابات میں نگران حکومت کردار ادا کرے گی۔
MQM रहनुमा खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी निगरान सेटअप के मामलात में मुदाखलत कर रही है। निगरान वज़ीर आला मामले का नोटिस ले, अवाम ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद किया। मिडिल क्लास नौजवान जद्दोजहद में हिस्सा लेने के लिए निकले। उनका मजीद ये कहना था कि सिंध में निगरान वज़ीर ख़जाना को हटाने की इत्तला है। सानिया बल्दिया था, वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानिया था। जिंदा इंसानों को 259 लाखों को जलाने वाले, और फिर उनके डांडे नजर भी आ रहे हैं तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। किसी को भी अब वो एडवेंचर नहीं करना चाहिए कि ऐसे लोगों को फिर से कराची पर मुसल्लत करने की कोशिश करें। 200% नहीं 1000% नाकाम हो गए हैं वो, लेकिन अगर जो कोशिश करेगा वो भी एक फॉर्म के सामने आएगा। और ऐसे तमाम लोगों को इस कोशिशों से बाज आ जाना चाहिए। अवाम के ऊपर छोड़िए, आप जो अवाम चाहते हैं उसके मुताबिक होने दीजिए। कराची और हैदराबाद के अवाम MQM को मुस्तरद कर रहे हैं। सानहा बल्दिया पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानहा था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवाम जो चाहते हैं उसका फैसला करने दें। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल ज़्यादा देर जारी नहीं रह सकता। शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। शफाफ इंतखाबात से हालात बेहतर होंगे। चौधरी परवेज इलाही की जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में जमानत मंजूरी के बावजूद रिहाई ताखीर का शिकार। परवेज इलाही के जमानती मुचलके ताहाल जमा न करवाए जा सके। वकील का कहना है कि मुचलके पीर को जमा कराएंगे, जिसके बाद अदालत रूपका जारी करेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने परवेज इलाही के 20,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की थी। लाहौर हाईकोर्ट के सेशन अदालत के परवेज इलाही के दोबारा जिस्मानी रिमांड देने का फैसला मुअत्तल करने के हुक्म में तौसीह कर दी। थाने को जलाने का केस। ATC ने PTI के 8 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरखास्त मंजूर करते हुए फरूख हबीब, मियाँ असलम इकबाल, जमशेद चीमा, मुशर्रत चीमा, मुराद सईद, हमाद अजहर, हसान न्याजी और जुबैर न्याजी के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की थी कि मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। मुल्ज़िमान रूपोश हो चुके हैं। अदालत मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दे। मंशा बम की रिहाई के लिए दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजमी ने बेटे की दरख्वास्त खारिज करने का फैसला सुनाया। मंशा बम के खिलाफ 14 सितंबर को थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ। जब मुकदमा दर्ज हो जाए तो तफ्तीशी अफसर शहादत के लिए मुलजिम को गिरफ्तार कर सकता है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपए पर फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा। मार्केट 103 पॉइंट्स के इजाफे से 45,753 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 317 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 176 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, जबकि 107 के शेयर्स में कमी हुई। सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज पाकिस्तानीज को। और बेसिकली ये जो कंज्यूमर बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिजाइन किया गया है। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं, उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं कि बेसिकली अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको एक विनिंग कैश प्राइस मिलेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोहनी धरती तरसीलाती ज़र स्कीम और बैंकिंग चैनल के जरिए रकूम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजें। 80 अरब रुपए तरसीलाती ज़र स्कीम के सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। स्कीम के लिए 20 अरब स्टेट बैंक को जारी कर दिए। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि महंगाई 38 से 27% पर आ गई। कुछ मसाइल हैं लेकिन हम घबरा नहीं रहे, एक एक करके हल कर रहे हैं। कोशिश है कि ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को फायदा हो। पीर को हड़ताल पे जाएंगे, आज हमसे मुज़ाकरात कर लें। और हम ये जब सोच रहे हैं कि अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा और इसी तरह हुआ तो मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट एसोसिएशन भी इसकी हड़ताल का ऐलान कर देगी। अगर कोई चालान हुए
तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि कल नहीं तो फिर हम मार्केट को बंद कर देंगे। कि 2 रुपए 1 रुपए में फर्क में माल बेचे कोई, और लेबर चार्जेस भी दे, दुकानों के इलेक्ट्रिसिटी भी निकाले। अगर हमसे इंतजामिया ने बात ना की तो पीर को हड़ताल करेंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, होलसेल मार्केट 1 या 2 रुपए मुनाफे पर चलती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो चीनी, चावल और दालें महंगी हो जाएंगी। इस तरह सप्लाई बंद हो जाएगी। इंतजामिया अपने रेट नाफिज करना चाहती है तो डीसीज हमसे मुलाकात करें। दुकानदारों से पूछें कि एक्स मिल रेट क्या है, फिर जुर्माना आयद किया जाए। चावल की होलसेल दुकानों पर छापे समझ से बाहर हैं। कराची में होने वाली हालिया कार्रवाइयों की हम हिमायत करते हैं। पेट्रोल 17, डीजल 24 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओगरा ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी तैयार कर ली। ओगरा की समरी वजारत खजाना को भेजी जाएगी, जिस पर वजीर आजम से मुशावरत के बाद आज रात नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। ओगरा ज़राए का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर लेवी का इजाफा हो सकता है। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से ज्यादा की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हजम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोजा कार्रवाइयों में 5193 मुकदमात दर्ज किए गए। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली का जो पूरा हमारा निजाम है उसके अंदर आज की तारीख में 2500 अरब का नुकसान खड़ा हुआ है। गैस का जो नुकसान है वो 2900 अरब पे पहुंच चुका है। सूद दे रहे हैं आज की तारीख में माजी की गलतियों की वजह से। इसके ऊपर हम तकरीबन 1000 अरब का सूद देते हैं साल का। बिजली की चोरी है उसके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है और उसके बड़े अच्छे नताइज निकले हैं अभी तक। बिजली का गर्दिशी कर्जा 2500 अरब और गैस का 2900 अरब रुपए तक पहुंच गया। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली का एतराफ। कहा कि माजी की हुकूमतें तवानाई चोरों पर हाथ नहीं डालती थी। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। कीमतों को काबू करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। IMF के मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए मईशत की बहाली का अमल जारी है। फवाद हसन फवाद को निगरां वफाकी वजीर निजकारी का कलमदान सौंप दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फवाद हसन फवाद को आज सुबह ऐवान सदर में ओहदे का हल्फ उठाया था। फवाद हसन फवाद की निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। वजीर आजम ने फवाद हसन फवाद को वजारत की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि निगरां वजीर माशी बहाली और इदारों में इस्लाहात के हुकूमती विजन की तकमील में किरदार अदा करेंगे। दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां। अलकायदा के तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर में तकर्रुरियाँ और मुशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ की गईं और इसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। सूरत हाल पर अमरीका, रूस समेत आलमी बरादरी तशवीश का शिकार। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर 10 रोज बाद खुल गया। तिजारती सरगर्मियां बहाल। दोनों जानिब से दरामद बरामद के लिए गाड़ियों की आमद और रफ्त शुरू। तुरखम बाजार की रौनकें भी लौट आईं। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। बॉर्डर की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ताजिर कहते हैं कि कारोबारी सरगर्मियों की बहाली से दोनों मुमालिक में तिजारत को मजीद फरोग मिलेगा। सरहदी क्रॉसिंग 6 सितंबर को कशीदा हालात की बिना पर बंद कर दी गई थी। हिंदुस्तानी पॉलिसियां अफगानिस्तान के बुनियादी नजरियात से मुतसादिम। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में 21,000 अफगानों में से 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पनागुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। भारत अफगान पनागुज़ीनों को गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर गर्दानता है। शदीद समाजी और इक़्तिसादी मुश्किलात के शिकार अफगान शहरियों को भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन है।
कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। किमाड़ी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 29 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफगान बाशिंदों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। बैक वक्त 2 बैनुल-अक़वामी मशकों में शिरकत करके तारीख रकम कर दी। चीन और मिस्र में पाक फ़िज़ाइया ने पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखा दिए। ट्वीट में तर्जमान पाक फ़िज़ाइया का कहना था कि पाक फ़िज़ाइया की इन मशकों में शमूलियत इसकी फ़िज़ाई बरतरी और बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम संग मील है। सिंध में ईरानी तेल की स्मगलिंग में 61 बड़े स्मगलर्स के मुलव्वस होने का इंकशाफ। बोल ने स्मगलर्स की फहरिस्त हासिल कर ली। कराची के जिला मलीर में 16, वेस्ट में 7, ईस्ट में 3 स्मगलर्स सरगर्म। शहर में ईरानी तेल साकरान और हब चौकी की जानिब से आता है। सखर में 14, खैरपुर घोटकी में 1-1 स्मगलर्स सरगर्म। शिकारपुर में 10, जैकबाबाद कश्मीर में 2-2 स्मगलर्स काम कर रहे हैं। कंबर, लाड़काना, जामशोरों में 1-1, थरपारकर में 2 स्मगलर्स का नेटवर्क मौजूद है। ईरानी तेल बलूचिस्तान से कश्मीर और जैकबाबाद के रास्ते भी लाया जाता है। PIA की बंदिश से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। PIA के माली हालात से मुताल्लिक इदारे का एलामिया जारी। तर्जुमान PIA का कहना है कि एक मखसूस हल्के की जानिब से गलत फहमी फैलाई जा रही है। बंदिश की 15 सितंबर की तारीख देने से एयरलाइन की साख बहुत मजरूह हुई। PIA इंतहाई ज़रूरी मुल्की और बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कर रहा है। मुलाजमीन की तनख्वाह भी अदा कर दी गई है। PIA का फ़िज़ाई बेड़ा दुनिया भर में महव सफ़र है। बैनुल-अक़वामी और मुल्की परवाज़ों के लिए तैयारे मौजूद हैं और फ़िज़ाई ऑपरेशन जारी है। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के प्राइवेट स्कूल में धुआं भर जाने से कई बच्चे बेहोश हो गए। स्कूल में बिजली ना होने की वजह जनरेटर चलाया गया तो जनरेटर का धुआं कमरे में भरने से बच्चों की हालत गैर हो गई। इत्तला मिलते ही वालिदैन स्कूल पहुंच गए। मुतासरा बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को फौरी तौर पर मुतासरा स्कूल पहुंचने के अहकाम। कराची की अदालत ने बफर जोन में बच्ची को अंधी गोली का निशाना बनाने वाला सिक्योरिटी गार्ड 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वालिद के साथ स्कूल जाने वाली बच्ची गुज़िश्ता रोज़ गार्ड की गोली का निशाना बनी थी। मुल्जिम अली रजा के मुताबिक 2 डकैतों ने मुझ पर हथियार ताने, जवाब में उन्हें निशाना बनाने के लिए गोली चलाई। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, बच्ची को गोली कैसे लगी कुछ इल्म नहीं। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक बच्ची का वालिद सदमे की कैफियत में है। मुकदमा तैमूरिया थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। ICC वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तनज़्ज़ुली बाबर 11 दूसरी पोजीशन भी गंवा बैठी। भारत एशिया कप में बेहतरीन कारकर्दगी के बायस दूसरे नंबर पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में सर फहरिस्त, ग्रीन शर्ट्स का तीसरा नंबर। टीम इंडिया के पास एशिया कप के दोनों मैचेस जीतकर नंबर 1 बनने का चांस मौजूद। कौमी टीम वर्ल्ड कप तक तीसरी रैंक पर ही रहेगी। रूस का अमेरिका के 2 सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। रूसी वजारत खारजा ने अमेरिकी सफारत खाने के फर्स्ट और सेकंड सेक्रेटरी को 7 रोज में चले जाने का कह दिया। हुक्काम के मुताबिक दोनों अमेरिकी सफारतकार गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। अमेरिकी सफारतकारों पर जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार रूसी शहरी रॉबर्ट शनॉफ से राबतों का इल्जाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।